Nalito siya. Dito naman tayo sa 500 pesos. Alisto! Alisto! Ha! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Ay, sayang. Eba! Baka magagaling ito mga to. Get ready, TikTok clock! Eva! Adan! Eva! Okay lang yan dahil meron ka pa rin 500 pesos! Opo, uulitin lang po natin ang Eva po. Eva Adan. Okay, get ready, TikTok clock! Happy time na! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Ay! Ay, sayang. Sayang. Okay lang, Ay! okay lang. Teka lang. Ako pala yung mali. Sorry, Ate Carolina. Get ready, TikTok clock! Happy time na! Eva! Adan! Eva! Ay, sayang. Sayang. Ito, apat na lang. Magagaling itong mga to. Get ready, TikTok clock! Happy time na! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Okay lang yan. Oo. Teka lang, pero kasi narinig ko. Teka lang, narinig ko ay may gusto daw sumali sa atin. Tama ba ito? Yes! Emma at Jong at Ana. Sumali naman kayo para ma-experience nyo ang Eva at Adon. Let's go, guys. Okay, get ready, TikTok clock! Happy time na! Eva. Adan. Eva. Energy! Energy, Jong! Energy dapat! Eva. Ay, wala na. Adan na yun. Ito naman si Jong. Kakapanalo lang. Dapat may energy ka eh. Oo. Get ready, TikTok clock! Happy time na! Eva! Adan! 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 Adan! Eva. Dalawa na lang. Okay lang yan dahil meron ka pa rin 500 pesos! Simulan natin dito, oo. Ay, ito lamang. Dalawa na lamang po. Si Caroline. Si Carolina. Taga-saan po si Carolina? Shoutout nyo na po yan. Taga Las Piñas po ako. Yeah, ano po pinagkakabalan po ni Ms. Carolina? Online selling po. Online selling, eh, siyempre, shoutout nyo na inyong family at ang inyong mga suki. Sino-shoutout kay mga taga Las Piñas tsaka mga customer ko. Nag-order Yeah, family na po. Si JR naman, JR, taga saan? Anong pinagkakabalan at i-shoutout mo na yan? Ako po yung taga San Jose del Monte, Bulacan. Isang nursing student po, second year. Tapos magkatrabaho po sa McDonald's po. Ah, okay po. Baka may gusto kang i-shoutout. Speaking Family of, mo. sana po ay bumili po kayo ng Encantadia Sangre Meal. Oo, McFlaman. Okay, shoutout mo na, shoutout mo na. Gusto mo Shoutout po shoutout? dyan sa lola ko, sa tita ko, mga pinsan ko, mga classmates ko na nanonood po. Yes, yan na, Faith. Ang dalawang ating natira. Ako na, ano ba to? Ako po taga Paranaque po ako. Kaya mga pamilya ko po sa Paranaque. Hello! Ay, Hello po ako. ay, thank you. Ayun, Ikaw ayun, naman, isa naman. Emma. Ayun, Sabi yan. ko, Emma. Pala to, Maya pa. Gat pa napon po. Yun. Kaya kayo ngon. Kaya ka pa Yan, bang. 100%! Eto na, magkakaalaman na tayo kung si JR o si Ate Carolina ang mananalo. Get ready, TikTok clock! Happy time na! Eba! Adan! Eba! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Eva! Adan! Adan! Eba! Ayun!